ko. Ginger! Say hi! Say hi! Vlog! Ginger! Ayun niya guys. Kasi nahiya po siya. Mag-subscribe kayo. Open nyo YouTube nyo. Mga cellphone nyo, open nyo. And then, mag-comment po kayo. Comment. Uulitin ko po. Comment lang. Kung gusto nyo, babasahin ko mga comment nyo. Aking YouTube channel. Basta open nyo lang YouTube nyo. Ayan. Ayan guys. Wala pa si Rainy, si Kilay. Nasa taas, mga pamangkin ko. Medyo hindi po kami nagvo-vlog eh. Kasi nga, wala pa si Rainy. Nasa taas. Hindi po kami mag-vlog. Hindi po kami nag-vlog. Kasi nasa taas siya sa Monterey. Uy guys, mag-subscribe kayo. Tsaka open nyo YouTube nyo. Mga cellphone nyo, open nyo. Ilang oras ko naghihintay. Mag-subscribe kayo guys. Mag-subscribe kayo kasi guys. Subscribe. Open nyo lang YouTube nyo. Tapos mga cellphone nyo, open nyo. Hello Tagabayan. Good morning Tagabayan. Yan. Hello Jamale na makabuhat. Tapos si Juhar makabuhat. Sana panoodin nyo to, aking YouTube channel. Open nyo lang YouTube nyo. Hello Philippines and hello worlds. Hello Philippines and hello world. Mga kapamilya, ito na hinihintay. So guys, di ko po alam. Crepes. Ano ba yun?
Ayan guys. Uy guys, mag-subscribe kayo. Open nyo YouTube nyo. Mga cellphone nyo, open nyo. Bye-bye. Hello mga kapuso. I'm GMA Network. Gusto ko po sumali sa GMA Network. And then, katrabaho ko si Jillian Ward. And then, Elijah Alejo. Bye-bye. Ito na pagtatapos vlog ko. Bye-bye guys.